ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदां ददाति शापदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदं सहगण ललिता श्री विशाखानितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगोत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरे प्रेम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरी नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। समस्त हाथ उठाते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जोश से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और जोश से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। কাহারি পার্টি শুভ না এতে ভক্ত বসছেন কাহারি পার্টি শুভ না ইয়ে भी चुपचाप है ये। हाँ कौन हरे कृष्ण गोटा मिनिट गोटा मिनिट हरे कृष्ण कहतु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जोशे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करले तेबे ये खुलिब ता नाले खुलिब नाही। हाँ ये चुप हो जाइस माइक्रोफोन भी चुप हो जाइस। कौन हला है कीर्तन कर
হরে কৃষ্ণ। কে কিছু কহিবে কি? হরে কৃষ্ণ। শুভজি, ଆଉ କେହି ପାର୍ଟି କରିବ ନାହିଁ? ପଛରେ ସାମ୍ନାରେ ସାଇଡରେ କେହି ପାର୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। ପଛରୁ ପାର୍ଟି ପଛରେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ, କେହି ପାର୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविंद स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद, जय वैष्णव वृंद, आचार्य वृंद, गौर निताय, कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्र सुदर्शन, राधा गोविंद गौर सीता राम लक्ष्मण। हरे कृष्णा। आ पार्टी नहीं, पछरे साउंड आसुची काहेकि? समस्त पार्टी बंद करंतु। आमे एठारे समस्त आसी उपस्थित हेइबो क्योंकि लगी एक धर्म सभार आयोजन कराई आइस। प्रतिटी जुगर स्वतंत्र सब धर्म रही। चारिटा जुग रही, सत्य जुग, त्रेता जुग, द्वापर जुग, कलि जुग। आमे केउ जुगरे अवस्थान करिछे? कलि जुगरे। प्रत्येक जुगर लोकमानकर आयुष सब अलग अलग। सत्य जुग लोकमानकर आयुष थिला 1 लाख वर्ष, त्रेता जुग लोकमानकर आयुष थिला 10,000 वर्ष, द्वापर जुग लोकमानकर आयुष 1000 वर्ष। आमे समस्त कलि जुगर लोक, हमार आयुष निर्धारित करा जायछि 100 वर्ष। केते सब शास्त्र रहिछि, ये सब शास्त्र वेद वेदांत उपनिषद पुराण इतिहास रामायण महाभारत आदि ये सब शास्त्र अध्ययन करी आमे शास्त्र मर्म निर्णय करी पारिबा नाही। तेणु एत शास्त्र किछि आवश्यक नाही। केवल गोटे मात्र शास्त्र आमे जदि आश्रय करिबा, से शास्त्र अनुसार जदि आमे आचरण करिबा, ताहले आमार मनुष्य जीवन सार्थक हो। यहीपरि भाव आम जीवन परिपूर्णता प्राप्त हो जन्मृत्यु चक्र उद्धार हो नित्य आनंदमय धाम भगवान के धाम को आम फेरी जाई पारिबा। एठारे रखा जायछि
କୋଉ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ମୌଳିକ ରୂପ। ଏଠାରେ ଅନେକ କିଛି ରଖାଯାଏନି। ଏଠାରେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି। এই ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଗୀତା ମହାତ୍ମାରେ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏକଂ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ଦେବକୀ ପୁତ୍ର ଗୀତ। କଣ କୁହାଗଲା? ଏକଂ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ଦେବକୀ ପୁତ୍ର ଗୀତ। ଦେବକୀ ପୁତ୍ର କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ମାତା ଦେବକୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଏ ଗୀତ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କଣ? ଗୀତ ଉପନିଷଦ। କଣ କୁହାଗଲା? ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କିଛି କହନ୍ତି ତା ଗୀତ ଆକାର। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଏ ଗୀତ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କଣ? ଗୀତ ଉପନିଷଦ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? সেই ଗୀତ ଉପନିଷଦକୁ କୁହାଯାଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ଗୀତରୁ ଗୀତା। ବୁଝିପାରିଲ? সর্ব উপনিষদ গাব দগ্ধা গোপাল নন্দন পার্থ বস্ত্র সুধীর ভক্তা দুগ্ধং ঘৃতম মৃতম মোহ। ଏ ଗୀତା ମହାତ୍ମାରେ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। କେତେ ଉପନିଷଦ ଅଛି? 108ଟି ଉପନିଷଦ। 108ଟି ଉପନିଷଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାର ହଉଛି ଗୀତ ଉପନିଷଦ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ କି? ହରେ କୃଷ୍ଣ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କେତେ ଉପନିଷଦ କଥା କୁହାଗଲା? 108। 108 ଉପନିଷଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାର କେଉଁ ଉପନିଷଦ? ହଁ, ଗୀତ ଉପନିଷଦ। ସେ ଗୀତ ଉପନିଷଦ ହଉଛି ଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ଏହାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଏକ ଦୁଗ୍ଧବତୀ ଗାଭୀର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ସର୍ବ ଉପନିଷଦ ଗାବ। ଗାବ କହିଲେ ଗାଭୀ। ହଁ, ଏକ ଗାଭୀଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଗୀତାକୁ। ଗାଭୀ ଦହନ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ। ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ। ତମେ सब चुपचाप रहो, पीछे मन कहियो ना। ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ। ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ହଁ। ଗାଭୀ ଦୁଗ୍ଧ ଦିଏ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି? ହଁ, ଗାଭୀ ଦୁଗ୍ଧ ଦିଏ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି? ବାଛୁରୀ। ଏତିକି କହିପାରୁନତେ। ଗାଁ ଏଠାରେ ଗାଈ ନାହିଁ ନା କଣ? ଗାଁରେ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଏତିକି କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ? ବୋଧ ହଉଛି ଦେଶୀ ଗାଈ ନାହିଁ, ସବୁ ଜର୍ସି ଗାଈ। ଜର୍ସି ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି। ଜର୍ସି ଗାଈ କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କଣ କୁହାଯାଉଛି ବୁଝିକିରି ତା ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଏଇପରି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଜର୍ସି ଗାଈ ମାନେ କ୍ଷୀର ଖାଉଛନ୍ତି, କଣ କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି ଆଉ ଘିଅ ଖାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତ ଗାଈ ହଉଛି ଦେଶୀ ଗାଈ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏହାକୁ ଗାଭୀର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ସେ ଗାଭୀ ଦହନ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଗାଭୀ ଦୁଗ୍ଧ ଦଉଛି ବଛୁରୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି। ସେ ବାର୍ଷ କିଏ? ବଛୁରୀ ପାର୍ଥ। ପାର୍ଥ କହିଲେ କୁନ୍ତୀ, ମାତା କୁନ୍ତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର। କିଏ? ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରଣଭୂମି, ଏ ହଉଛି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଏଇ ଗୀତାମୃତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୀତା ମୃତ କେଉଁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଭକ୍ତ ସେଇମାନେ। ଥରେ ଆକବରଙ୍କ ସଭାରେ ନବରତ୍ନ ଥିଲେ। ଶୁଣିଛନ୍ତି? ହଁ,
নবরত্ন মানে কଣ? 9 জন গুণধର ବ୍ୟକ୍ତି। ନବରତ୍ନ ନବରତ୍ନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ବୀରବଳ। ଏ ଆକବରଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରିୟ। ସେ ହିନ୍ଦୁ, ଆକବର ମୁସଲମାନ। ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଶୁର କ୍ଷୀର ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ? ବୀରବଳ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ? ମହିଷ କ୍ଷୀର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଆକବର ଶୁଣି ଚକିତ ହେଇଗଲେ, କଣ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ହୋଇ କଣ କହୁଛି ମହିଷ? ଆକବର ପୁଣି ପଚାରିଲେ କାହିଁ ଗାଈ କ୍ଷୀର? ଆରେ ଗାଈ ସେ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ, ସେ ହଉଛି ଅମୃତ। ଗାଈର କ୍ଷୀର କେମିତିଆ? ଅମୃତ। କ୍ଷୀର ନୁହେଁ, ୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଦୁଗ୍ଧ ଗୀତାମୃତ ମହମ। ସେଇ ଗାଈର କ୍ଷୀର ସହିତ, ସେଇ ଅମୃତ ସହିତ ଗୀତାର ଉପଦେଶ ଏହାକୁ ଅମୃତ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରଣଶୀଳ ଲୋକ ନା କଣ? ଦେହ ଧାରଣ କରିଛେ ମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ଦେହ ଛାଡ଼ିବୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡି ଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୀତାମୃତ ଯଦି ଅମୃତ ପାନ କରିବ, ତାର ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ, ଅମୃତତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ମରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୀତା ମହାତ୍ମାରେ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏକଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେବକୀ ପୁତ୍ର ଗୀତା। ଆମେ ଯଦି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପରିହାର କରି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ସେଇ ଗୀତା ମହାତ୍ମାରେ? ଏକଂ ଦେବଂ ଦେବକୀ ପୁତ୍ର। କି 33 କୋଟି ଦେବଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଦେବଦେବୀ ଆରାଧନା କରି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସବୁ ଦେବଦେବୀ ପରିହାର କରି ଜଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୁଏ। ସେ କିଏ? ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ଦେବକୀ ପୁତ୍ର ଏବ। ଏକଂ ଦେବଂ ଦେବକୀ ପୁତ୍ର ଏବ, କେବଳ ଜଣେ। କାହିଁକି ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। କୁହାଯାଏ ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ବେଦରେ କେତେ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଏସବୁ ମନ୍ତ୍ର ପରିହାର କରି କେବଳ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଆଶ୍ରୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର? କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର? କଣ ସେଟା? ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ର, ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ର। ତାହେଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ମହାମନ୍ତ୍ର। ମନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମହାମନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଯୋଉଥିରେ 3ଟି ବସ୍ତୁ ଅଛି। ମହାମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବସ୍ତୁ ଅଛି, ତାକୁ ମହାମନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ଗାୟତ୍ରୀ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଗାୟତ୍ରୀ ମହାମନ୍ତ୍ର ନା ମନ୍ତ୍ର? ମନ୍ତ୍ର। ହଁ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ଏ ମନ୍ତ୍ର ଯେହେତୁ ଏଥିରେ 3ଟି ବସ୍ତୁ ଅଛି। କେଉଁ 3ଟି ବସ୍ତୁ? ନା ବୀଜ, ନାମ, ନ୍ୟାସ। ନ୍ୟାସ କହିଲେ କେମିତି ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀ, ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀ ଓಂ ଭୂର୍ଭୁବ ସ୍ୱଃ ଶୁଣିଛନ୍ତି କେହି? ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଛି। ଏ ମନ୍ତ୍ର 3ଟି ବସ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି କଣ? ବୀଜ। ଓಂ, ଓಂ ହଉଛି ଗୋଟେ ବୀଜ। ଭୂର୍ଭୁବ ସ୍ୱଃ, ଏହା ହଉଛି ସବୁ ନାମ। ଲାଷ୍ଟ ରହିଛି କଣ? ଧୀମହି, କେମିତି ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନ୍ୟାସ। 3ଟି ବସ୍ତୁ ତାହେଲେ କଣ ହେଲା? ବୀଜ, ନାମ, ନ୍ୟାସ। ତ ପ୍ରଥମ ବୀଜ, ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ।
बीज ओम ओम गोटे शब्द ए शब्दर तीन अक्षर अच्छे केतोटी अक्षर तीन अक्षर अ उ आ तम अकार उकार आकार कत बुझे ओम अकार उकार मोकार हाँ तीन अक्षर कौन अकार उकार मोकार तीन अक्षर नहीं ओम गठित है तो अकार जिते आम उच्चारण करछे अकार द्वारा आम क्या बुझा भगवान कृष्ण उकार जिते उच्चारण कर श्रीमती राधारानी को आनंददायिनी शक्ति मोकार जिते सब जीव तेज चैतन्य चरितामृत कहुई अकारणोच्यते कृष्ण सर्वलोकैक नायक उ कारणोच्यते राधा मोकार जीववाच कत बुझे बंगाली प्राय लेखा चैतन्य चरितामृत तो अकार जिते उच्चारण कर बुझा कृष्ण से किए सर्वलोकैक नायक अर्थात आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत ये सब जगत एकमात्र ईश्वर के कृष्ण तुम कृष्ण गीतार कौन कहे भक्तानाम जगत तपोषण सर्वलोक महेश्वर सर्वलोक एकमात्र ईश्वर होचन के कृष्ण डाउट क्लियर हो सर्वलोकैक नायक तेणु कई शांति पाया इच्छा करेंगे गीतार यही श्लोकटी ठीक भाव बुझा के हम कृष्ण कौन कहते भक्ताराम जगत तपोषण सर्वलोक महेश्वर श्रीदं सर्वभूतानां ज्ञात्मा शांति मृच्छन्ति शांति पाइबा के हेले तीनोटी कथा जानिबा के कृष्ण संबंध में तीनोटी कथा क्यों तीनोटी कथा कृष्ण होचन एकमात्र परम भोक्ता सुप्रीम एंजॉयर तेज से होचन एकमात्र पुरुष आम थाले कौन आम पुरुष बेश पिंधे आम पुरुष ना आम कौन सब जीव जीव माने एक शक्ति भगवान के एक शक्ति क्यों प्रकार शक्ति तटस्थ शक्ति मार्जिनल पोटेंसी तटस्थ शक्ति तो शक्ति माने प्रकृति प्रकृति माने स्त्री तो जीवात्मा हिसाब से समस्त ही कौन स्त्री अरे विषय बुझे आम समस्त स्त्री पुरुष के हे कृष्ण जगन्नाथ स्वामी के स्वामी जगन्नाथ कृष्ण होचंदी एकमात्र स्वामी तो से होचंदी एकमात्र उपभोगकारी आम समस्त उपभोग्य वस्तु आम उपभोग देवा कत बुझे तुम यही कथा भक्ताराम जगत तपस्या भगवान कृष्ण एक कथा कह समस्त यज्ञ एकमात्र तपस्यार एकमात्र भक्ता के भगवान कृष्ण सर्वलोकैक नायक समस्त लोकर एकमात्र ईश्वर के भगवान कृष्ण समस्त जीवन एकमात्र सुहृद मंगलाकांक्षी बंधु के भगवान कृष्ण এই কৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনটি তত্ত্ব যদি কেউ জানি পারিল সেই অনুসারে কৃষ্ণকে চরণে আত্মসমর্পণ করি যদি কৃষ্ণকে আরাধনা করিবে কে মন্ত্র হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে এই মন্ত্র দ্বারা আরাধনা করিবে तेबे से शांति पाई पार या छाड़ी आम लोक देखानिया यज्ञ अनुष्ठान करवा विशाल पैंडाल से 40-50 माइक लगी थी हाँ आम लोक मान पाखक
हजार हजार टंका कलेक्शन कर आनी टन टन घी नहीं लोक देखे ना मंत्रोच्चारण करने ओम अग्नये स्वाहा हाँ किमी उच्चारण है एमती तो ना कौन हाँ ओम अग्नये स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा हा 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 करे केवे से मैंने केवल शांति पाई पारे ना क्या शांति दे पारे ना कलिजुग ये जुग अनुमोदित है नहीं कलिजुग लोक मान केवल नाम संकीर्तन यज्ञ से जगन्नाथ से कृष्ण ये कलिजुग आसले चैतन्य अवतार रूपे श्री चैतन्य महाप्रभु कथा बुझे कलिजुगर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन भगवान आसी ये कलिजुगर धर्म स्थापन कर देले क्यों प्रकार धर्म भगवान का नाम संकीर्तन ये संकीर्तन जो समस्त पापी तापी दूर देश जाई रही से उद्धार करने भगवान चैतन्य महाप्रभु के एक सेनापति भक्त से पाखक जीव जाए संकीर्तन आंदोलन से पाखक जा पहुंचे देवा ये भविष्यवाणी थिला 500 वर्ष पूर्व से कार्य किए कर इस्कन प्रतिष्ठाता आचार्य शिला ये श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद एटा छोटिया फोटोटा देछि बड़ फोटो दवा कथा एटारे इमिति गोटे गीता रखिस हाँ ये होचंती इस्कन प्रतिष्ठाता आचार्य ये श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद से भगवान ठारे एहीपरि शक्ति प्राप्त है भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित जो संकीर्तन आंदोलन ता पाश्चात्य देश को नहीं गले सेटा भी से प्रचार प्रसार करी इस्कन संस्था स्थापन करले ना देने कौन इस्कन फुल फॉर्म कौन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ बा कृष्ण चेतना संघ ये दल ये समग्र इस्कन तरफ दिव्य ज्ञान वितरित कह भागवत धर्म मान कौन प्रेम धर्म या चैतन्य महाप्रभु प्रेम धर्म समग्र जगत रे प्रचार प्रसार हो कलिजुग लोक मान एकमात्र धर्मटा कौन ताले हाँ नाम संकीर्तन बुझे सत्य जुग लोक मान धर्म कौन था ध्यान गृह त्याग कर वन को जीव किछि खाइबे नहीं पीबे नहीं विश्राम नेबे नहीं निरंतर शुद्ध मन रे भगवान को ध्यान करि पारथिल हजार हजार वर्ष धरी एहीपरि ध्यान करी परम सिद्धि प्राप्त वैकुंठ लोक को चले जाते भगवान के धाम को कहा कृत जुग सत्य जुग पर त्रेता जुग आसला त्रेता जुग लोक मान आयुष 10,000 वर्ष त्रेता जुग लोक मान रुचि अनुसार भगवान पुनि जुग अवतार रूप आसी जुग धर्म प्रवर्तन कले कौन त्रेता जयते मखई यज्ञ निष्ठान अग्निहोत्र यज्ञ आदि वैदिक मंत्र उच्चारण करेंगे आस परफेक्ट ब्राह्मण वैदिक मंत्र परफेक्ट भाव उच्चारण करेंगे आ एक वृद्ध गावी को नहीं अग्निकुंड पकईदेवे वृद्ध गावी वृद्ध देह त्याग कर बछड़ी देह प्राप्त अग्निकुंड लंफ दे बाहर को चली आसवे कलिजुग से ब्राह्मण अच्छा ब्राह्मण जन्म नहीं ये कौन अमृत पान कर कषाय दुकान कर मांसाहार कर मुखर केवल ये मंत्र स्फुरित हेबना और से यज्ञ भगवान से मंत्र द्वारा भगवान आकृष्ट है प्रकट हो जाते यही साक्षात भगवान को यज्ञस्थल में दर्शन कर पाते समस्ते
ତ୍ରେତା ଯୁଗରୁ ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆୟୁଷ ହେଲା 1000 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଭଗବାନ ଯୁଗ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସି ଯୁଗ ଧାରଣ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ କଣ? ଦ୍ୱାପର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା, ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। କଳିଯୁଗ ତ କାହାରି ମନ ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, ଅଛି କି? ମନରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ? ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଆସିଯାଇଛି, ମାଇଣ୍ଡ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଏନଗେଜ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ବାବାଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିକୃତ ହେଇଯାଇଛି ମୋବାଇଲରେ। କାହାରି ମନ ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, ଅଖାଦ୍ୟ କୁଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ପାରିବ କି? ନାହିଁ। ତେଣୁ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ କେବଳ ନାମ। ତେଣୁ ଭାଗବତମରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏତା ବାଣେବ ଲୋକେ ଅସ୍ମିନ୍ ପୁଂସଂ ଧର୍ମ ପୁଂସଂ ପରଂ ଧର୍ମ। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଭଗବତୀ ତ ନାମ ଗ୍ରହଣ ଆଦି ଭି, এই কথা କୁହାଗଲା। କଣ କୁହାଗଲା? ଏତା ବାଣେବ, এই ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, সেই ଧର୍ମ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଧର୍ମ କଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସହଯୋଗରେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ତାହା ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ଏଥିରେ କଣ ବୁଝିଲେ? ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ରୂପୀ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କାହିଁକି ସେମାନେ ନାମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ? ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଲୋକମାନେ, ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ନାମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ନାମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ? ନାମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ତ୍ରେତା ଯୁଗ ବି ମହାମନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ବି ମହାମନ୍ତ୍ର ଥିଲା, କଳି ଯୁଗରେ ତ ମହାମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ର କଣ? ନାରାୟଣ ପରା ବେଦ, ନାରାୟଣ ପରା ଖରା, ନାରାୟଣ ପରା ମଖା, ନାରାୟଣ ପରା ଗତି। ଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ର। କେହି ଯଦି ନାମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବେ ତ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। କି ନାମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି। ଯଦିଓ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଧର୍ମ 4 ପାଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା, ତଥାପି ନାମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କାହାରି ଜଣା ନଥିଲା। ନାରାୟଣ ପରା ବେଦ, ବେଦ ମାନେ କଣ? ଜ୍ଞାନ। ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ। ଏହାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଏ କଥା ଶୁଣି ଯେମିତି ପାଟିରେ ହାତ, ଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ? ନାରାୟଣ ପରା ବେଦ, ନାରାୟଣ ପର ଅକ୍ଷର, ପରାକ୍ଷରା, ପରାକ୍ଷରା ମାନେ ପର ଅକ୍ଷର, ପର ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଅକ୍ଷର ମାନେ ଭାଷା। ନାରାୟଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭାଷା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାର ମାନେ ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା ହଉଛି ଏକମାତ୍ର କଥା। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି ଏ ସବୁ ଆମକୁ କଣ ନରକୁଣ୍ଡରେ ପକେଇଦେବ। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଆମର ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରାଇବ। ବଙ୍ଗାଳୀରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ବଙ୍ଗାଳୀ ବୁଝିବା ପାଇଁ চেষ্টা କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ বুঝলেন। কৃষ্ণ কথাই কথা আর সব মনের ব্যথা। কথা বুঝতে পারলে কি? মানে কৃষ্ণ কথা হি কথা আর যেতে প্রকার দুনিয়ার কথা এ সব আমাকে মনের ব্যথা মানে পীড়া দেব, দুঃখ দেব। প্রকৃত কথা হচ্ছে কৃষ্ণ কথা, ভগবানଙ୍କର কথা, অমৃত। ଗୋପୀ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପୀ ଗୀତରେ? ତୋ କଥା ଅମୃତମ୍ ତପ୍ତ ଜୀବନମ୍ কবি ভেরি করুণ সাপম শ্রবণম মঙ্গলম শ্রীমদাততম ভুবি বিনন্তি তে ভুরিদা জন। কৃষ্ণ কথা
অমৃত। তো অমৃতকে যদি পান করিব সে আর মরিব কি? হরে কৃষ্ণ। অমৃত পান করলে মরিব কি? অমরত্ব প্রাপ্ত হয়ে যাব। তো ভগবানের কথা শ্রবণ করলে আপন মনে সমস্ত কন হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আরে বইবেন, শুনো কথা। অমৃত পান করলে বইবেন না, পুরা ভগবানকে চিন্ময় দেওয়া হয়ে যাব। হ্যাঁ, তুমি এটা কথা হয়েছে কৃষ্ণ কথা অমৃত। হ্যাঁ, আমার জন্ম জন্মার্জিত যেতে সব পাপ এসব নষ্ট হয়ে যাব। তাই সেই ভগবানকে কথা শ্রবণের, ভগবানকে নাম পাটির উচ্চারণের আমার জন্ম জন্মার্জিত যেত সব পাপ সব নষ্ট হয়ে যাবে। ভাগবতের 18,000 শ্লোক, 18,000 শ্লোক মধ্যে শেষ শ্লোকের এই কথা কোয়া যাচ্ছে, আমি যে দুর্লভ মনুষ্য প্রাপ্ত হয়েছে, এই মনুষ্য দেহটারে যদি ভগবানকে নাম আমি উচ্চারণ করিবা সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যাবে। নাম সংকীর্তন যশ সর্ব পাপ প্রনাশনম। ভগবানকে নাম যদি আমি পাটির উচ্চারণ করিবা তাহলে আমার জন্ম জন্মার্জিত যেত সব পাপ কর্মের প্রতিক্রিয়া ভুগিবার ଥିଲା ସେଥିରେ ଆମେ মুক্ত হয়ে যাব। কেবল নাম, কেবল হাত উঠে কহন্তু হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। ଏ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଭାଗବତ। ଭାଗବତ ଯେନା ମାନିବେ ସେ କଣ ହବ? ଯବନ। ଭାଗବତ ଯେନା ମାନେ ସେ ଯବନ ସମ। ତାର শাস্ত্রে আছে প্রভু জন্মে জন্মে জম। ভাগবতকে যদি না মানিব তাহলে সে কার দ্বারা দণ্ডিত হবে? যমরাজনের দ্বারা। কেবল জন্ম জন্ম কেবল দণ্ড প্রাপ্ত হবে। এ শাস্ত্রে এই কথা কোয়া যাচ্ছে। তাহলে ভাগবত বেদর পরিপক্ক ফল। বেদ হচ্ছে কল্পবৃক্ষ, কল্পবৃক্ষর পরিপক্ক ফল হচ্ছে এই শ্রীমদ ভাগবত। সেই ভাগবত এই কথা কোয়া যাচ্ছে, ভগবানকে নাম যদি আমি পাটির উচ্চারণ করিবা আমার জন্ম জন্মার্জিত সমস্ত পাপ জলগুলি ভস্মীভূত হয়ে যাবে। আর সেই ভগবানকে যদি আমি ভক্তিভাবে প্রণাম করিবা আমার সমস্ত দুঃখ চলে যাবে। প্রণাম দুঃখ সমানস্তং নমামি হরিং পরম। তা লাস্ট শ্লোকের কোন কাজ আছে? নাম সংকীর্তন যশ সর্ব পাপ প্রনাশনম প্রণাম দুঃখ সমানস্তং নমামি হরিং পরম। আমি যদি দুর্লভ মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়েছে তেমনি আমার মুখ যদি ভগবানকে নাম উচ্চারণ করিবা সমস্ত পাপের প্রতিক্রিয়ারু আমি মুক্ত হয়ে যাব। আর এই দুর্লভ শরীর মনুষ্য শরীরের দ্বারা যে ভগবানকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিবা আমার সমস্ত দুঃখ চলে যাব। কেবল আনন্দ আনন্দ আনন্দ। তাহলে কলিযুগে লোকমানଙ୍କର ପାଇଁ কেবল নামই একমাত্র ধর্ম হিসাবে ভগবান দেলে। হ্যাঁ, আরে কথা শুনো, কথা শুনো, সেসব কথা ছাড়ো, বর্তমান কথার ধ্যান দিও। হ্যাঁ, এটা শুনো তো, পাখের বসে কথা কয়ে। হ্যাঁ, এটা কয়া যাচ্ছে ত্রেতা যুগের মহামন্ত্র কন ଥିଲା? রাম নারায়ণ অনন্ত মুকুন্দ মধুসূদন কৃষ্ণ কেশব কংসার হরে বৈকুণ্ঠ বামন। এ ত্রেতা যুগের মহামন্ত্র। কিন্তু ত্রেতা যুগের লোকমানଙ୍କର নামের মহিমা জানিনଥିଲେ, ତେଣୁ নাম গ্রহণ କରିନଥିଲେ। এটা ପାଟି କରିବେ ନା, ପାଟି କରିବେ ନା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ନାମର ମହିମା ଜାଣିଥିଲେ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରି ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଯେମିତି ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଶବରୀଙ୍କର ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ହଁ, ଏକ ଶବର ବଂଶର ଝିଅ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ମାତଙ୍ଗ ଋଷି ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ନାମର ମହିମା ଶ୍ରବଣ କରି সেই নাম করে জীবনের পরম সিদ্ধি সে প্রাপ্ত হয়। স্বয়ং ভগবান তাঙ্কর কুটিরে আসি উপস্থিত হয়েছিল। নামের এইপরি মহিমা। ত্রেতা যুগରୁ দ্বাপর যুগ আসিলা যেତେବେଳେ দ্বাপর যুগ মহামন্ত্র ଥିଲା। দ্বাপর যুগের মহামন্ত্র কଣ? হরে মুরারে মধুকৈট ভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সরে যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু
ନିରାଶ୍ରୟଂ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷ ସବୁଠୁ ବଡ ମନ୍ତ୍ର ମହାମନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ନାମର ମହିମା କାହାରି ଜଣା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନାମ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। তিনি ଦାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଯୁଗ ଅବତାର ରୂପେ ଆସି ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। କେନ ଦାପରେ ପରିଚର୍ଯା ଅର୍ଥାৎ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ଦାପର ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗ ଆସିଛି। କଳି ଯୁଗ କେବଳ ନାମ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସେସବୁ ଧର୍ମ କଳି ଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ନାମ, ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ହରେର ନାମ ହରେର ନାମ ହରେର ନାମୈବ କେବଳମ୍ କଲୌ ନାସ୍ତେବ 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 ଗତିରନ୍ୟଥା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନ୍ଥା ଦ୍ୱାରା, କର୍ମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା, ଯୋଗ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା କେହି ଜୀବନରେ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ନାମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଭବସାଗର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ। ଏ ନାମ ଯୁଗ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଭଗବାନ ଯୁଗ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସି ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ସେ ଆସି ପ୍ରଚାର କରି ଚାଲିଯିବେ, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗ ଲୋକ କେହି ନାମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ କଳିଯୁଗ, ଏଇ କଳିଯୁଗ ଯୁଗ ଅବତାର ଆସିନଥିଲେ। କିଏ ଆସିଥିଲେ? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ତ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ କଳିଯୁଗ ଆସି କଣ କଲେ? ନାମ ଗ୍ରହଣର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଯୁଗ ଅବତାର ନାମ ଗ୍ରହଣର ଅଧିକାର ଦଉନଥିଲେ, କେବଳ ପ୍ରଚାର କରି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ତ ସେ ପ୍ରଚାରকে ଗ୍ରହଣ କରିନ, ନାମকে ଆଶ୍ରୟ କରିନଥିଲେ। ଘୋର କଳିରେ ସେମାନେ ପାପ କର୍ମ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଏହିପରି କଲ୍କିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଜନ୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ନାମ ଗ୍ରହଣର ଅଧିକାର ଦେଲେ। କେମିତିଆ? ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ବଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନଦିଆବାସୀ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ, ଏମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଗଙ୍ଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯେତେ ଯାଉଥିଲେ ପାଟିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ ନାମ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରି ରାମ। ଆଉ ସେଠାରେ ସବୁ ମୁସଲମାନ ମାନେ ସେମାନେ ପରିହାସ କରି କହୁଥିଲେ, ଦେଖ ଦେଖ ହିନ୍ଦୁମାନେ କଣ କହୁଛି, ହିନ୍ଦୁମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରି ରାମ। ତ ସେମାନେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ପରିହାସ କରି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁମାନେ ସତ ଭାବରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ନାମ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିଲେ। ଏମିତି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଲେ। ତେଣୁ ନାମ ଗ୍ରହଣର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଜନ୍ମଲୀଳା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ନାମ ଜନ୍ମయ్యା, ଏ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ନାମ ଗ୍ରହଣର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ସମସ୍ତ ପାଟିରେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଇଲେ। ଏ ନାମ ଗ୍ରହଣର ଅଧିକାର। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ଅବତାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅବତାର, ନାମ ଗ୍ରହଣର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ନାମ, ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ନିଜ ଜନ, ଇଏ ଆମର ଇସ୍କନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଏ.ସି. ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ, ସେଇ ଧର୍ମ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ସେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଯଦି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଯଦି ନ କରିଥାନ୍ତେ, ଆମେ କେବଳ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସି ପାରିନଥାନ୍ତେ। ଏ ପ୍ରଚାର ଯୋଗୁଁ ଯେତେ ପ୍ରଚାର ହଉଛି, ସେତେ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି। ଏଠାରେ କେତେ ଭକ୍ତ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି? କେଉଁଥି ଲାଗି? ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ବୋଲି ଏତେ ଭକ୍ତ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କଣ ଖାଉଥିଲେ? ସମସ୍ତେ ଅଖାଦ୍ୟ କୁଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଖାଉଥିଲେ, ହଁ କି ନା? ହଁ, ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଖାଉଥିଲେ। ପ୍ରଚାର ଯୋଗୁଁ ସେଇ ସବୁ ପାପ କର୍ମରୁ ବିରତ ହେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପାଟିର ଉଚ୍ଚାରଣ,
ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କାନ ବାଟ ଦେଇ ଶ୍ରବଣ, କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ, ଆମ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଯାଉଛି। এই প্রচার কলিযুগের লোকমানଙ୍କର ପାଇଁ କେବଳ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଦିଆଗଲା। ତ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯୁଗ ଅବତାର ମାନେ ଆସି ଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଦେଉଥିଲେ। ତ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି କେହି ସାଧନ କରି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ତାହେଲେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଧାମ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ନେଇ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଗ ଧର୍ମ প্রবর্তন হয় অংশ হইতে, আমি বিনা অন্য নারে ব্রজ প্রেম দিতে। গোলক বৃন্দাবন স্বয়ং ভগবানଙ୍କର যে ধাମ গোলক বৃন্দাবন, সেই ভগবান কৃষ্ণଙ୍କର সেবা ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯୁଗ ଅବତାର ମାନେ ଆସି ଏ ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। କେହି ଯଦି ସେ ନାମକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ, ନାମ ସାଧନ କରି ଯଦି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ତାର କୋଉଟାକୁ ଯିବ? ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବ, ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯେ ଯୁଗ ଅବତାର ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି ଏ ନାମରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ରଜ ପ୍ରେମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏ ନାମରେ କଣ ଦେଇଦେଲେ? ବ୍ରଜ, ବ୍ରଜର ପ୍ରେମ। ହଁ, ବ୍ରଜ ପ୍ରେମଟା କଣ? ହଁ, ଏ ତ ମହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ବ୍ରଜ ପ୍ରେମ ମାନେ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଦାସ ଭାବରେ, ସଖ ଭାବରେ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବରେ, କାନ୍ତା ଭାବରେ। ଏ ସେବା, এই সেবা দেলে ভগবান চৈতন্য চারি ভাব ভক্তি দিয়া নাচামু জগত। এই চৈতন্য ভাব চারি প্রকার ভাব, দাস্য ভাব, সখ্য ভাব, বাৎসল্য ভাব আর মাধুর্য ভাব। তেমনি মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি, এইভাবে যেই মরে করে শুদ্ধ ভক্তি। মানে ভগবানকে ভগবত জ্ঞান নাই, কেউ ভাবো ইয়ে মোর পুত্র। যশোদা মাতা কন চিন্তা করদেলে ইয়ে মোর পুত্র, পুত্র সেটা ভগবত জ্ঞান ନାହିଁ। ইয়াକୁ ବ୍ରଜ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଉଛି। କୃଷ୍ଣ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତେଣୁ ଯଶୋଦା ବାଡ଼ି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ହାତରେ, ବାଡ଼ି ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହେଇ। ଆମେ ଯମରାଜଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଛେ ନା କଣ? সেই যমরাজ ভগবানকে দেখি দূরରୁ সম্ভ্রমରେ প্রণাম କରିଛନ୍ତି। আর সেই ভগবান যশোদা মাতাଙ୍କ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଦେଖି ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। রুদন্তম নেত্র যুগ্মঞ্জন্তম করম্ভুজযুগ্মেন শতাঙ্ক নেত্রম নিঃশ্বাসকম্প ত্রিরেখাঙ্ক কণ্ঠ শ্রিত গ্রৈবতাম দরভক্তি ভক্তি। এই সত্যব্রত মানে দামোদর অষ্টকম। দামোদর অষ্টমের সময় এইসব গীত গাউଛନ୍ତି কি? দীপ যেত দান করছেন, সেই গীতরে কুହାଯାଉଛି। রুদন্তম, রুদন ভগবান কৃষ্ণ মাতাଙ୍କ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଦେଇକି ରୋଦନ କରିଛନ୍ତି। রুদন্তম মুহুର୍ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ହାତ ଦେଇ ଏମିତି ଦୁଇ ଆଖି ମର୍ଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଖିରେ କାଜଲ ଲାଗିଥିଲା। ଏ ଅଶ୍ରୁ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ଗଣ୍ଡ ଦେଶ ଦେଇ ପଡୁଛି। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କେଶ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ କାଜ ଯଦି ଗଣ୍ଡ ଦେଶ ଦେଇ ଗଡ଼ି ପଡୁଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଅତି ମଧୁର, ମାନେ କେତେ କଣ କୁହାଯାଏ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳ। ଆଉ ଫସ୍ ଫସ୍ କରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବେକର ଲକେଟ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହଉଛି। তিনি অপূর্ব মাধুর্য রূপ ধারণ করেছে। সত্যব্রত মুনি সেই ভগবানকে চরণে প্রার্থনা করছেন, হে প্রভু তোমার সেই মাধুর্যময় রূপে সর্বদা মোর হৃদয়ের প্রকটিত রহ। মু সর্বদা সেই রূপ দর্শন করা ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଭଗବାନଙ୍କର। ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ
এইসব লীলা প্রদর্শন করে কেউতে লাগি আমি সমস্ত বদ্ধ জীব সাংসারিক কর্মের আমি লিপ্ত হয়ে যাইছি, ভগবানকে ভুলে যাইছি। তেমনি ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା, ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ଆମେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯିବା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଯେତେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ଆସିବ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଆସିଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଆସିଗଲେ କଣ ହବ? ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନ ସବୁ ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଥରେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସି ଏଇପରି ଚମତ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେସବୁ ଲୀଳା କଥା ଯଦି କେହି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ସତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବ, ତା ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ସେ ଆଉ ନରକକୁ ଗତି କରିବ ନାହିଁ। ସେ ତ କେଉଁକୁ ଗତି କରିବ? ଭଗବତ ଧାମ, ଆନନ୍ଦମୟ ଧାମ। ହଁ ହଁ, ସେ ଭଗବତ ଧାମ। ସେଠାରେ କାହାରି ଜନ୍ମ ନାହିଁ, କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, କେହି ବୃଦ୍ଧ ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କେହି କୌଣସି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ନିତ୍ୟ କିଶୋର। ହଁ, ଏ ଶରୀରଟା ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି, ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ହଁ, ନିତ୍ୟ କିଶୋର ଏଇ ପିଲାମାନେ ଏ କଷ୍ଟ ହଉଛି କିଆ ନାଇଁ, ସେପରି ନିତ୍ୟ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା, କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ, କେବଳ ଆନନ୍ଦ। ଏଇ ଜଗତ କେବଳ ଦୁଃଖ। ଯେତେ ଅଧିକ ବୟସ ହେବ ସେତେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବସି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ 10-15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଆଉ ବସି ପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଚିଆର ନହେଲେ ଆଉ ବସି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆହୁରି 10-15 ତା ଆଉ ଯଦି ବଢିଯିବ ଆଉ ସେ ବସିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, ଚାଲିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, ଏଇପରି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଇ ପଡିବ। ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଇ ପଡି ସେ ତ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଆଉ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ ସହିତ କେବେ ମରିବ? ହଁ କି ନା? ହଁ, ଏ ଜଳ ଜଗତ ଏଇପରି ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଦୁଃଖାଳୟ ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ? ଦୁଃଖାଳୟ। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଲେ କଣ? ଦୁଃଖାଳୟ ଅଶାଶ୍ୱତ। ଆମେ ଦୁଃଖ ଘରକୁ ପଡି ଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଚାର କେଉଁଥି ଲାଗି ଚାଲିଛି? ଆମର ଇସ୍କନ ତରଫ ପ୍ରଚାର କେଉଁଥି ଲାଗି ଚାଲିଛି? ଦୁଃଖର ଘରୁ ଆମେ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା, ଏଥିଲାଗି ପ୍ରଚାର। ହଁ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଫେରିଯିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆରେ 14 ଥର ପରିକ୍ରମା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଚେତାବନ ଦେଲେ, ଏଠାରେ କେହି ପ୍ରକୃତ ସୁଖରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରିବନି। ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଫେରି ଚାଲ। ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ହୋମ୍, ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ହେଡ୍। ସେଇ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଫେରି ଚାଲ। ଏଥିଲାଗି ସମଗ୍ର ଦୁନିଆରେ ଆମର ଇସ୍କନ ତରଫ ଏ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଫେରି ନ ଯାଉଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦୁଃଖର ଅବସାନ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ବଡ ଫ୍ଲଡ, ଯେତେ ବଡ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନା କାହିଁକି, ଆମକୁ ମରିବାକୁ ହୁଏ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ହଁ ହଁ କି ନା? ଦେହ ଧାରଣ କରିଛେ ମାନେ ମରିବାକୁ ହେବ। ମରିବା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜଳ ଶରୀର ନେଇ, ଭୂତ ଶରୀର ହଉ କି ପଶୁ ଶରୀର ହଉ, ପଶୁର ଶରୀର ନେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଇପରି ଜନ୍ମିତ ଚକ୍ରରେ ଆମେ ପଡିଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଗୀତା ମହାତ୍ମାରେ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଏକଂ କର୍ମ ତସ୍ୟ ଦେବସ୍ୟ ସେବୟା। ତେଣୁ ସବୁ କର୍ମ ପରିହାର କରି କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କର୍ମ, ତାହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାମୂଳକ କର୍ମ। ଆମେ ଏଇ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, ତାହେଲେ ଗୀତା ମହାତ୍ମାରେ 4ଟା କଥା କୁହାଯାଉଛି। 4ଟା କଥା କଣ? ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେବକୀ ପୁତ୍ର ଗୀତା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ଏକ ଦେବଂ ଦେବକୀ ପୁତ୍ର ଏବ, ସବୁ ଦେବତା ପରିହାର କରି କେବଳ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା। ଏକ ମନ୍ତ୍ର ତସ୍ୟ ଦେବ, ଏକ ମନ୍ତ୍ର ତସ୍ୟ ନାମାନି ଜାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ
हरे कृष्ण महामंत्र या आश्रय कर सब कर्म परिहार कर केवल गोटे मात्र कर्म एक कर्म तस् देवस्व सेवाया से भगवान के सेवामूलक कर्म ये गोटे गोटे निर्वाचित करागला। हाँ तो आम कथा कहते महामंत्र मंत्र तो मंत्र कहले जो तीन वस्तु अच्छी ए प्रथम बीज कथा कहगला बीज कहले ओम ओम जो तीन अक्षर अच्छी क्यों तीन अक्षर अकार उकार मकार तो अकार उच्चारण द्वारा क्या बुझाऊ भगवान कृष्ण को से किए सर्वलोकैक नायक समस्त आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत एकमात्र ईश्वर मालिक के भगवान कृष्ण से होती समस्त यज्ञ एवं तपस्यार एकमात्र भोक्ता से होती समस्त जीव मान एकमात्र सुहृद मंगलकांक्षी बंधु ये दुनिया जहाँ सहित आम बंधुता अच्छी से आम प्रकृत बंधु नुहे। हाँ से स्वार्थ नहीं बंधु तो स्वार्थर जो हानि हम से तो शत्रु हो जा मित्र भी हो शत्रु कि भगवान कहारी शत्रु हेबा नहीं है कि सी आमर प्रकृत बंधु जन्म जन्मांतर से एकमात्र बंधु तो श्रीद एकमात्र तो अकार बुझिपारे या उकार कथा है उठाई उकार 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 चेत राधा भगवान कृष्ण अमूल्यदायिनी शक्ति होती श्रीमती राधा रानी तो ओम शब्द भगवान कृष्ण आसिले और आसिले के श्रीमती राधा रानी आ मोकार जीववाच आ मोकार जिते उच्चारण होची समस्त जीव मान को बुझा या बीज कह जाए कौन स्वयं भगवान कृष्ण हृदय शक्ति श्रीमती राधा रानी आ भगवान जिते सब भक्त जीव ओम तो बीज आकार रहा या मंत्र बीज कह जाए नाम कौन कहगला भूर भुवस्व ये सब नाम आ धीमयी राष्ट्र कह जाए धीमयी केमिति ध्यान करवा से भगवान केमिति ध्यान कर तो मंत्र भीतर रहा कौन तीन वस्तु कत बुझे। हाँ कि महामंत्र हरे कृष्ण को महामंत्र कह जाए कि महामंत्र गोटे मात्र वस्तु एठार बीज नहीं कि न्यास नहीं अच्छी केवल नाम। हाँ एंटार हरे कृष्ण महामंत्र कौन आज केवल नाम हरे कृष्ण तो हरे कहले श्रीमती राधा रानी। हाँ हरे कहले राधा रानी हरारू हरे कहीं भगवान कृष्ण वृंदावन छाड़ी चली जाते कौटा को मथुरा मथुरा द्वारका द्वारका जाई से गृहस्थ हो गले केते पत्नी ग्रहण करते कह केते अरे यही ता भी जाऊन रे 16,108 पत्नी ग्रहण करते। हाँ कथा दे जाइए गोपी मान को अगर कथा दे शीघ्र फेरी आसबि से फेरी 100 वर्ष हो गलानी। हाँ फेरला नहीं सूर्य ग्रहण है सूर्य ग्रहण सुन सूर्य ग्रहण हाँ सूर्य प्रयाग सूर्य ग्रहण है जो से माने द्वारकावासी समस्त आसिले कृष्ण बलराम सुभद्रा सह समस्त आसी उपस्थित कौटा को कुरुक्षेत्र एठार वृंदावन नंद महाराज रूपानंद ये मान नेतृत्व जिते सब ब्रजवासी माने गोपी माने समस्त आसी पवित्र तीर्थ स्नान करने से आसते कृष्ण बलराम सुभद्रा द्वारकावासी मान सह एठार नंद उपनंद एम सहित जिते सब ब्रजवासी गोपी मान सब आस उपस्थित होते 100 वर्ष पर जिते प्रथम ये प्राणकांत कृष्ण को दर्शन कले गोपी माने राधा रानी सह गोपी मान जो दर्शन कले से राधा रानी गोपी मान के सह कौन कले कृष्ण को रथ रे बसाइले
ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ବଳରାମ, ସାନ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ରଥରେ ବସାଇ କଣ କଲେ? ଦ୍ୱାରକାବାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହରଣ କରି ନେଇଗଲେ କେଉଁଟାକୁ? ବୃନ୍ଦାବନ ଆଡକୁ। ଦ୍ୱାରକାରୁ କେଉଁଟାକୁ ନେଇଗଲେ? ବୃନ୍ଦାବନକୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ହରଣ କରି ନେଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ହରା। ହଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଦ୍ୱାରକାବାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ରଥରେ ବସାଇ ପ୍ରେମ ରଜ୍ଜୁ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷଣ କରି ବୃନ୍ଦାବନକୁ ନେଇଗଲେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ହଁ, ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ବୁଝିପାରିଲେ? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବୃନ୍ଦାବନ। ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହଉଛି କଣ? ଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାନେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରୁ ରଥ ଟାଣିକିରି କେଉଁଟାକୁ ନେଉଛନ୍ତି? ହରେ କୃଷ୍ଣ, କେଉଁଟାକୁ ନେଉଛନ୍ତି? ଗୁଣ୍ଡିଚା। ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ସୁନ୍ଦରାଚଳ। ସୁନ୍ଦରାଚଳ ମାନେ ବୃନ୍ଦାବନ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହଉଛି ଦ୍ୱାରକା ପୁରୀ, ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ହଉଛି ସୁନ୍ଦରାଚଳ ମାନେ ବୃନ୍ଦାବନ। ତ ଗୋପୀମାନେ ଏଇପରି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ରଥରେ ବସାଇ ପ୍ରାଣ ରଜ୍ଜୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ ରଜ୍ଜୁ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱାରକାବାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହରଣ କରି ନେଇଗଲେ କେଉଁଠାକୁ? ବୃନ୍ଦାବନ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କଣ? ରଥଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କଣ? ହରା। ହରଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ନାଁ ହେଲା କଣ? ହରା। ଆଉ ଯେତେ ଗୋପୀ ସମସ୍ତେ କିଏ? କେଉଁମାନେ? ଏ ସମସ୍ତେ ରାଧାରାଣୀ। ରାଧାରାଣୀ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ଗୋପୀ ରୂପରେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଅନୁରାଧା। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଅନୁରାଧା। ତ ପ୍ରକୃତ ରାଧା କିଏ? ରାଧା। ହଁ, ରାଧାରାଣୀ ହଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ରାଧା। ଆଉ ତାଙ୍କର ବିସ୍ତାର ସବୁ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏ ସମସ୍ତେ ଅନୁରାଧା। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଏ ଗୋପୀମାନେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଏ ଗୋପୀମାନେ ସମସ୍ତେ କିଏ? କେଉଁମାନେ? ରାଧାରାଣୀ। ତେଣୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ହରା। ହରା ସମ୍ବୋଧନରେ ହରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର। ହରେ ମାନେ ରାଧାରାଣୀ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ମାନେ ଆକର୍ଷକ, ସର୍ବାକର୍ଷକ। ତାହେଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାନେ କଣ ହେଲା? ରାଧା କୃଷ୍ଣ। ତ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ରାଧା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ତାর মানে রাধা কৃষ্ণ 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 রাধা রাধা। তেমনি কয়া যায় সেই মন্ত্রে হরে রাম 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 হরে হরে। তো হরে মানে কোন? আর রাম মানে? হ্যাঁ, আরে এই মুন্ড হয়ে গেল সেটা। মুন্ড বলিলা রাম কে? হ্যাঁ, রাম তাহলে কে? এ হচ্ছে সেই কৃষ্ণ। কারণ রাধারানী পাকে দশরথ নন্দ রাম রহিপারিব নাই, পরশুরাম রহিপারিব নাই, বলরাম ବି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ହରେ ମାନେ ରାଧାରାଣୀ। ତ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଖେ କିଏ ରହନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ। ତ ଏ ରାମ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆକର୍ଷଣ। ହଁ, ଆକର୍ଷଣ କରି କଣ କରିବ? ରମ ନେତି ରାମ, ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ନିମଜ୍ଜିତ। କେହି ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ তাহলে কৃষ্ণ তাকে কোন করবে? আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হবে। তা আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হবে গেলে কোন করবে? কেব হাত উঠান্তু, কহন্তু হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। কথা বুঝি বললে? হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র হচ্ছে প্রেম নাম সংকীর্তন। এই চৈতন্য মহাপ্রভু দেবে কলি হতে ଯିବ ଆମ ମାନଙ୍କୁ। ହଁ, ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ କୃପାମୟ ଅବତାର। ଏଇଭଳି ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କ ଆଉ କୌଣସି ଅବତାର ହେବେ ନାହିଁ, ଆଉ ହେଇନଥିଲେ। ଏ ହଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ଅବତାର। ସବୁ ଅବତାର ସାର ଗୋରା ଅବତାର। ଗୋରା ମାନେ ଗୌରାଙ୍ଗ। ଅତି ମଧୁର କଥା, ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାରେ ସୁଇଟ୍ ହିସାବରେ ଗୋରା, ଗୌରାଙ୍ଗରୁ
ଗୋରା ହଁ ଏଇ ହିସାବରେ କୁହାଯାଏ ସବୁ ଅବତାର ସାର ଗୋରା ଅବତାର ମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ଅବତାର ବୋଲି ଆଉ ଭଗବାନ କୌଣସି ଅବତାର ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେଇ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ କଲିଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ। ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ରୂପୀୟ ଧର୍ମକୁ ଯଦି ଆଶ୍ରୟ ନ କରିବା ତାହେଲେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଧରି ଆଉ ଆମର କୌଣସି ଉଦ୍ଧାରର ଉପାୟ ରହିବ ନାହିଁ। চৈতন্য অবতার বহে প্রেমামৃত বন্যা সব জীব প্রেমে ভাসে পৃথিবী হইল ধন্যা সেই বন্যায় যে না ডুবিল সেই জীব ছাড় কোটি কল্পে তবে তার নাহিক নিস্তার নিস্তার মানে উদ্ধার ଆଉ କୋଟି କୋଟି କଳ୍ପ ଧରି ତାର ଉଦ୍ଧାର କୌଣସି ଉପାୟ ରହିବ ନା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ହଁ ଏଥିରେ ମଜା ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ହଁ ନିମଜ୍ଜିତ ସମସ୍ତେ ତାଳି ଦେଇକରି ନାମ କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ রাম রাম হরে Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare जय कलिजुग जुग धर्म नाम संकीर्तन की नाम संकीर्तन जनक सचिनंदन गौर हरि की जय श्री श्री गौर निताई की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय श्री श्री राधा गोविंद गौर सुंदर की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय प्रदीप पाद श्री गुरुदेव की जय श्रीमद भक्त वृंद की हृदय गौर प्रेमानंदे। अच्छा एत समय धरी जो गीतार ऊपर कथा कहगला से गीता एठार उपस्थित कराई तो आज आम मंदिर ये गीता जाए केते हाँ केते बसंत बसंत टिके बसंत टिके बसंत हाँ हाँ
40 ପିସ୍ ଗୀତା ଯାଇଛି, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ସେଟ୍ ଯାଇଛି 75 ସେଟ୍, ଭାଗବତମ 5 ସେଟ୍। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଟିକେ ବସନ୍ତୁ, ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ହଁ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ। ତ ଏ ଗୀତା ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଏଇ ଗୀତା, ପ୍ରଭୁପାଦ ଅଂଗ୍ରେଜୀ ଭାଷାରେ ସେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ, ଅଂଗ୍ରେଜୀ ଭାଷାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ହେଇ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତା ଏଠାରୁ ଉପସ୍ଥିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଏଠୁ ଆସି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ, କେମିତି ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ହୁଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କେମିତି ସାର୍ଥକ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଆମର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ତାହା ସବୁ ଏଇ ଗୀତାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖେ ଗୀତା ନାହିଁ ଏଠାରେ ଆସନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତା ମ୍ୟାରାଥନ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଗୀତା ନେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିପାରିବେ, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗୀତା ନେଇ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୀତା, ଆଉ ସେଇ ସାଥିରେ ଇଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା, ମଥୁରା ଲୀଳା, ଦ୍ୱାରିକା ଲୀଳା ଏସବୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି। আর ଇଏ ହେଉଛି ଏ 3ଟା ବହି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏ 3ଟା ବହି ମଧ୍ୟରୁ 2ଟା ଏଠି ଅଛି। ଏ 3ଟା ବହି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଛି ଅଂଗ୍ରେଜୀରୁ। તે ହେଉଛି ମଥୁରା ମିଟ୍ସ ବୃନ୍ଦାବନ, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଗଲା ସେଇ କଥା ଏଥିରେ ସବୁ ଅଛି। તે ମଥୁରା ମିଟ୍ସ ବୃନ୍ଦାବନ ନାଁଟା ହେଉଛି ବ୍ରଜ ମାଧୁରୀ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା, ମଥୁରା ଲୀଳା, ଦ୍ୱାରିକା ଲୀଳା। ଇଏ ଅଂଗ୍ରେଜୀ ହେଉଛି ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ। ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରି ମୁଁ ଏହାର ନାଁ ଦେଇଛି ସୁଖୀ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ। ଆର ଗୋଟେ ଦି ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ ସେପାରେସନ, ଓଡ଼ିଆରେ ତା ନାଁ ଦିଆହେଉଛି ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ। ତ ସେ ବହିଟା ସରିଯାଇଛି ସବୁ, ଏଠାରେ 2ଟା ବହି ଆସିଛି, ତ ଏଇଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ମଧୁରତା ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବେ। ଆସ ଗୋଟେ ଏ ସେଟ୍, ଇଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୀତା ଅଛି ନାଇଁ? ହଁ ଗୀତା, ଏଇ ଗୀତା ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୀତା, ସେସବୁ ଗୀତା ଇଏ କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଗୀତା ପଢ଼, ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆସ ଏଇ 4ଟା ଆସ ଠିଆ ଫଟୋ ଉଠେ ଅଛି ଆରାମ। ତ ସେ ପଇସା ୟାକୁ ଦେଇଦେବେ, ହେଇଯାଅ। ହଁ ହଁ, ତ ଆଉ ଆସନ୍ତୁ କିଏ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଏଠାରେ ଆସିବେ। ଗୀତା ଦିଅ, ଗୀତା ରଖ ଏଠି। ହରି ବୋଲ, ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଏ ବହି ଇଏ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ବହି ଅଛି କି? ଏ ବହି ରଖିଛନ୍ତି? ତ ଏ ବହି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆମର 2ଟା ଆସନ୍ତୁ। ହଁ ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପିଲାର ଆଜି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପିଲାର ଆଜି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ହଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପିଲାଟାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଫୁଲମାଲା ଦେଇଦେବେ ହରିମ ନାମ କରି, ତାପରେ ହଁ ତ ନେବ ନା, ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ପିଲା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଜନ୍ମଦିନ ହଁ ଜନ୍ମଦିନ ଭଲ ହେଲା। ତ ବାପା ମା କେ? ସେ ବାପା, ହଁ ମା କଣ ପିଲାର? ନା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ, ହଁ ଭଲ, ବହୁତ ବଢିଆ ନା। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ, ପ୍ରଥମ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ବାପା ମା ଏ ଗୀତା ପାଠ କରିବେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଏ ଲୀଳା କଥା ସେମାନେ ପାଠ କରିବେ। ତାପରେ ଏ 2ଟା ବହି ପଢ଼ିବେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା, ମଥୁରା ଲୀଳା, ଦ୍ୱାରିକା ଲୀଳା, ଆଉ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ କେମିତି ସୁଖରେ ରହିବାକୁ, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ମୋ କଥା ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଇଏ ପଢ଼ିବେ, ପିଲା ଯେତେ ବଡ଼ ହେବେ ସେ ସେତେ ଏଇ ବହି ପଢ଼ି ସେ ଭକ୍ତ ହେବେ, ଆଉ ଭକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆମର ମନ୍ଦିରକୁ ପଠେଇଦେବେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଯିବେ। ହଁ ଯାହା ହବ ନା, ଏ ଭକ୍ତ ବନେଇବାକୁ ହବ। ହଁ, ବାପାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପୁଅକୁ ଭକ୍ତ ବନେଇବେ, ତେବେ ସେ ଜନ୍ମତି ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବା। କେବେ ହେଲେ
ଏ ଜଗତକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ଆସ ବହି ଧର ଆସ ଏଠି ଆସ। ଏଠି ଆସ ଏପଟେ ଆସ ଏପଟେ ଆସ। ନା ନା ଆପଣ ଆସ ସେ ମତେ ସେପଟେ ରହିବେ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ठीक ଅଛି ହଁ ଏଥିରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ। ଠିକ ଅଛି ହଁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ ପଢିବ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ये सब लीला କଥା ରହିଛି ସେ ତାଙ୍କର ଇଏ କରିବେ ଯାଇକି ପଇସା ଆଉ କିଏ ରହିଲେ ଆସନ୍ତୁ ହରିବଲ ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ବହି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯଦି ଗୀତା ଥିବ ଏ ବହି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ବହି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଅଧିକ ଡେରି କରିବା ନା ଆସନ୍ତୁ କିଏ ଆସ ହଁ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଗୀତା ଇଏ କେତେ ପଇସା ଏଟା କହିଦଉଛ ଠିକ ଅଛି ହଁ ଏଇଆକୁ ଦେଇଦବ ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ ପଳେଇଯିବା ଅଧିକ ରାତ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସବୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆସ ଗୀତା ଅଛି ତ ଏଇ ତିନିଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଆସନ୍ତୁ ଗୀତା ରଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତା ମ୍ୟାରାଥନ ଚାଲୁଛି କାହାକୁ ଦେଇଦେବ ରିଲେଟିଭ ହଁ ଗୋଟେ ସବୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଧରନ୍ତୁ ହାତ ଧରନ୍ତୁ ହଁ ଗୀତା କାହାକୁ ଦେବେ ଆପଣ ରିଲେଟିଭ କୁ ସେ ଭକ୍ତ ହବ ନା ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଭକ୍ତ ହେବେ ଭକ୍ତ ହେବେ ସେଟା हरे कृष्ण आसतु माताजी मान मंदिर कहीं आसले तो आसतु आसतु जल्दी जल्दी आसतु आस 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 आम रहा ना शीघ्र पलि जा अच्छी तो अपना जी आसतु आसतु जल्दी जल्दी आसतु आम रहा ना शीघ्र तो कथा शुणिले कथा शुणी सारा पर से कथा घर रही आसतु जल्दी आसतु हाँ गोटे सेट रखिए ना हाँ गीता आउ क्या देवे तो गीता मैराथन है ना प्रचार आसतु गोटे रिलेटिव को कौन से रिलेटिव को देवे अच्छी तो आप अन्य क्या भक्त बनइबे ना अपने रिलेटिव कहीं नहांती हाँ बापा घर ये घर अरे रख से गोटे सेट रख हाँ धर हाँ अरे बाबा हो ठीक है अच्छा ठीक है फोटो ठीक है अरे उषा जल्दी से आसंत हर बार आसंत जल्दी आसंत जब सेट रखिए ना हमें आसलु गुरु हाँ गीता आउ क्या देवे हाँ गीता मैराथन चली ना और गीता नेबे आइए भाई भगवान कृष्ण के लीला ये अच्छी ताले हमारे दुटा अच्छे अच्छा गीता तो गीता एक साथ 8-10टा नहीं जानते हाँ अरे गीता मैराथन चली अपने जिते डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे भक्त बनइबे से स्वीकृति प्राप्त है हाँ अपने वितरण करेंगे ना 4-5टा नहीं जानते वितरण करेंगे ना
और आसन तो आसन तो और के अच्छा तो जल्दी आसन हमने रहबा नहीं हमें केत दूर आसुचे हमको सम्मान रखिया पाई बई रखिबे ना आगन ये जाने माने एटिकेट केमिति जानती नहीं या कहा जाए वैष्णव एटिकेट हाँ सदाचार गीता पात्र नहीं जानते पांचटा गीता गीता पांचटा नहीं हाँ अरे वितरण करूँ अरे ये भाई अच्छी ये भाई अच्छी पुत्र ये भाई अच्छी हाँ ये भाई अच्छी हमारा हमारे दुईटा बही पढ़ते माता जी के दिया ये माता जी के दिया हरि बोल ए माता जी ये दुईटा नहीं जानते हमारे दुईटा पढ़ो ना हाँ बर ए फटोटा हरे कृष्ण अब आसतु जल्दी आसतु अरे बाबा एक तो कथा शुणिले जल्दी आसन अरे बोल तो माता जी क्वेश्चन अरे बोल आसन तो आसन जल्दी आसन बचवा नहीं अरे एक कथा शुणिले सब कौन आसन आसन जल्दी आसन आंकुशपुर मंदिर में 200 गीता आनी हाँ मात्र आमर सरी 20 गीता हाँ आज अणाई मात्र 3 पैकेट 60 गीता आम नहीं जावा जेहेतु हमको यहाँ कोटा पड़ी आमको 200 सारिवार अच्छी अति कम रे तेणु समस्ते नहीं जातु डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पैसा पर देवे 15 भितर आम सब पैसा पेड करबा बस 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 आसन आसन तबे नहीं जातु बाकी सब सेंटर रे अछि आसो 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 अरे इटी आसो 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 तो पैकेट नहीं जे भलो कथा जदी नाही समझ 5 नहीं जीवा पाठ पढ़ जो को क्लास हां 7 क्लास तर गीता 5-7 तुम डिस्कशन करो दुटा अरे दुटा नहीं जा ए दुटा पढ़बो देउची दे बरो बरो ভালো ভক্ত হবে বুঝতে পারলো হ্যাঁ আসো আর আসো এই ঝিও মানে আসো আসো এটি বই বই ডিস্ট্রিবিউশন করিব আর প্রভুপাদের কৃপা লাভ করিব আসো জলদি জলদি আসো আসো এটি আসো জলদি আসো हरे कृष्ण आमर परम सौभाग्य महाराज निज हाथ आमको प्रदान कर महाराज बही जो प्रजा माधुरी और सुखीग्रस्त जीवन तो पुस्तक बाहर आप मत पाइबे केवल आम आकुशपुर इस्कन मंदिर पाइबे तेणु महाराज निजे माने निजे धरी आनी आप पाखे कहते बुझे ना गीता बही दुईटी बही मत प्राप्त हो पारे आसतु गोटे सर गीता गीता ये हमारे कृष्ण भाई अच्छे तो ये मैराथन चली आपन नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन कर गीता नहीं जान 2-4टा अरे गीता आपन पाए रही जी डिस्ट्रीब्यूशन करिवे ना हाँ प्रभु ने कृपा लाभ करो आनी चंदा अच्छा ठीक है भला जो माने हमर चारिटी बही गोटे बही नाही सुखीग्रस्त जीवन ब्रजमाधुरी तो से 250 टंका आज एक साथी श्रीकृष्ण भगवान गीता बही में 500 टंका तो टोटाली 750 टंका आमर केते पैसा तार खर्च होची 750 टंका रे आमे ए चारिटी बही प्राप्त हो पाछुंदी अब आपण घर गइले आपण घर लोक जे मध्ये पढले से भक्त हो सुनिश्चित है एरा प्रभुपादकर बाणी एते मध्ये मिथ्या हबनी एते बड़ गाँ एते सब माता जी मैंने आसती कहार तो ये नहीं इंटरेस्ट नहीं हाँ कौन
আর চারটা নিয়ে যাও তুমি তো অলরেডি নিয়ে গেছে মহারাজ আরে ডিস্ট্রিবিউশন করিব নিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ প্যাকেট নিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আছে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 আসন্ত আর আসন্ত জলদি আসন্ত 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 জলদি আসন্ত ফলো हाँ अरे प्रभुपाद ने कृपा लाभ करंतु ये सुजोग आसंतु 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 जल्दी जल्दी आसंतु देरी करो ना रास्ता छाड़ी दो रास्ता छाड़ी दो गीता ये दुटा हाँ चारटा अच्छा गीता ये चारटा गीता तो अधिक नहीं यार गीता तो अधिक नहीं वितरण करो हाँ अच्छा भगवान को भी समझते हे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आओ असंतु हमारा गाड़ीटा से अंकुशपुर आसे केते पेट्रोल पड़ी आम आसे से गीता नहीं बनी आ कौन करा तीनोटी गीता हाँ आई भाई अच्छी तो हाँ नहीं छंदी बा पांच चट्टी नहीं जाती गीता पांच चट्टी नहीं छंदी असंतु जल्दी असंतु अरे जन माता जी नहीं आप जन माता जी उत्साह बढ़ ना से आसो संगे संगे आसो आसतु आसतु जल्दी आसतु जे जिते डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे से कृपा प्राप्त हो पारे हाँ आसतु जल्दी जल्दी आसतु ये वयस्क माताजी मैंने आसी नौ सब ये पोषण जिते सब कौन कहा जाए से मैंने आसी नब ना डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना ये गोटे दौच सेट आ गीता कृष्ण बोल गीता दियो गीता और नबे गीता अरे हो गई नहीं जान तो नहीं जान हाँ मेरे मेरे बहुत सारा अरे पड़ी देखिए कितने बढ़िया कत छाड़ी पारि हो गई दुटा आसंतु जल्दी आसंतु आओ आसंतु आसंतु जल्दी जल्दी आसंतु अरे बोल आओ पिला माने ये झील माने सब आस झील मैंने सब इसकन तरफ गीता वितरण करिवो हाँ प्रभुपाद कृपा प्राप्त हेले भक्त हो पार पाठ ठीक पढ़ी पार हाँ आस आस गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर हाँ आस गोटे सेट तो से तो रगी प्रथम हाँ हाँ गोटे सेट नहीं नब पैसा आप धार कर से आम से बसन केते लोक पांच टा गीत नहीं जावा वितरण कर ना भिक्षा कर नाम नाम
गीता डिस्ट्रीब्यूशन करे बर्तमान मैराथन मार्केट चले हां वाह वाह ये है भद्रता से कृपा लाभ कर कृपा यदि प्राप्त हम सब समस्या दूर लोग उठिए नाच करिए राधे 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 ना राधे राधे ने ये डिस्ट्रीब्यूशन एड़ा नहीं हाँ मोला कथा कहते हाँ सेफ हो ठीक है आसन दे आप जल्दी में आसन दे आस यार किए आसलानी तो ये सब आसुच्च सेपटे किए आसुना हरे कृष्ण हरिपाल पदे बहुत परिश्रम करे नाम धरी आस तीनोटी भागवत कार्टून गीता तो बर्तमान आगे गोटे कार्टून थी अच्छे तो 30टा गीता अच्छे तो सी नाम कहते ना आप कहते आप सब डिस्ट्रीब्यूशन करते फेरिक मत से नाम जाते समस्त 2टी लेखा नियंतु जितने अच्छा 2टी लेखा नियंतु नहीं पड़ोसी अपने बंधु बांधव दिखते गीता पढ़ी हरे कृष्ण प्रभु को साहय करूँ प्रचार साहय करवा आम धर्म हरे कृष्ण छोटा जमा नहीं आगे आसंत भगवद गीता